तो समस्त मो नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आम आसी जाइए आपण सामना को आ गए नुआ भिड नहीं भिड हूँ कौन ना से गाना पर शुणा भजन गप एमती सब मिसेक आज शुणा नानी कठू आम तो ये बस पड़ू आयुष एपटे बस आयुष को निद लगे राति होगा बहुत राति ना 10टा राति होगा 10टा टाइम निद लगे मैंने पाठ लेखुता पाठ लेखा सरला सरला कहला खाया दे मुझे शोबी रह टे गोटे भिड करा खाली शोबी शोबी होती एमती कहलार बाबू टी आसिक ये बसले आम सामने कहीं चैनल चैनल हूँ जो आम आसी ना जो न आपण मान जो आम आसिक ये जगह पहुँचु आउ डेरी करवानी आउ चलतु कानना शुणा कानना शुणु कानना आज सब मिसे मिसे सब शुणवे आपण मैंने शुणा पूर्व आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छे निहाती गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ आउ शेयर भी करो शेयर करने जमा भूलु कमेंट करने भी जमा भूलिए आ समस्त में शेयर करेंगे आज जो वर्षा हम कहीं देख झड़ी पोकार बुलुन कहीं एन दीटा आसी झड़ी पोक नानी बात्या हम जी वर्षा हम खाब भाव नहीं भाव भाव ना कहीं घड़बड़ी अच्छी ना वर्षा ये अच्छी 10 टका दिले हमर भात बस हां बस किसी कथा नहीं खाइला खाइया को सब करी आंची की भजा सब हे जाई 11:30 तो खाइयो आ माछ थिला नानी बो खाइबे बोली माछ चिंगुड़ी कांदिया माछ आ चिंगुड़ी भजा हे सब आनी के आसी तदी तापर भात जोडे बसती आ हो एबा को डेरी करबानी चलन तो सोइदा नानी को खंड कोटे बहुत सुंदर 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 काम हो नानी स्टार्ट करो गाना ना जी कान दिबो गाना ना आज माने प्रधान घरे कहउछन अप्पा हम तुम घरे कहउछन नानी से विषय नानी नानी कांदिले अप्पा को बुझे नहीं जे कांदी अप्पा कांदिले नानी को बुझे नानी कांदिले अप्पा को बुझे हो कान ए पुखरी मझिरे मझिरे को सुनेबी ना कइलो खी तो की मोरी नानी ऐसे फूल फुटई चतरा होइल हे नानी ऐसे फूल गुहात बड़ाइला बेले हे अभागिनी हत पाइला नाइल हे नानी ऐसे फूल तोड़िली गबड़ा गरेलो हे नानी ऐसे फूल गुथिली छुची सुतारेलो हे नानी एते बिस्कोटी देवतांकु देलो रे खाइलो हे नानी हे कोउ देवतांको गोलारे देबिलो हे नानी हे भाग्य बेले भाग्य रति जनमल हे नानी हे अभाग्य बेला रे मोरी जनमल सबको बेगा दिले सबको तो क्या वो कान दिले ना आखिर कौन पड़गला ना कौन आखिर को लुहार भी लग ना कौन कांदी पकड़े नानी की माने भैर भैर सुनेली माने भैर भैर सुनेली काहे कहि माने रागी थांते काले हला रागी था रागी बाड़ी मुकी भी रागी दिलो कहलो देवी चॉकलेट नहीं कौन की मोर कैलेंडर अधा अछि तू से बंद करछु बंद कले कौन लागियो से कैलेंडर काहे कहलो तुमको बयस केते हला कहलो बेसिक के कांदिले 20 पेट पड़ जाउ आशी की केते 98 98 वर्ष तुमको 98 न 70 वर्ष हलानी समान 70 हला 70 वर्ष रे गोटे लोक माने से सब बेले गुण गुण होंती घरे गीत गाउछंती सब करछंती किंतु माने जहाँ अतिरिक्त एटा कांदना ना लहर हे कांदले तंटीटा कोइ जिबनी करिबा आ गोटे कोन बा कहि दिला गोटे गीत हो गोटे भजन हो कि जहाँ हो गोटे नाले गप हो शरण दे एटा बोली जल्दी करे नहीं एटा देही पर बोलथिलो एटा
ବୋଲିଥିଲ ବୋଲିଦେଲେ ତ କ'ଣ ସେ ସବୁଥିରେ ଇଏ ଗୋଟାଥିରେ ନାଇଁ ନା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସବୁ ସେଟା ଛଡ଼ା ହେଇନି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଖରାବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ହାରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା କୋକିଳ କି ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା କିବା ନାରଦ ବୀଣାରେ ରାମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂକଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଦେଲା ଉପରକୁ ବସି ରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଗାଇଦିଅ ଆଉ ଗାଇବି ରାମ ବାଣ ଟାଣ ଦେଖିଣ ରାବଣ ଲଜ୍ଜା ଭଏ ପଳାଇଲା ତମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲେ ତାନୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥାନ୍ତ ରାମ ବାଣ ଟାଣ ଦେଖିଣ ରାବଣ ଲଜ୍ଜା ଭଏ ପଳାଇଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାହିଣ ସୁବଳ ଗିରିକି ଚାହିଁଲା ଦୋଳେ ଦେଖିଲା ଦୁର୍ବାଦଳ ଶରୀର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଉ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ 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 ଭଲ କଥା। ମା ଆମର 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତ କୋଉ ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଟକି ଯାଉଛି କ'ଣ ହଉଛି କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥାପି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେ ମାନେ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଯେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବ ଆଉ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଶୁଣି ଆଉ ନାନୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବହୁତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏତେ କଥା ନା ନାନୀ କେତେ କଥା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେତେ କଥା ହଁ ହେଲା ଦେଖୁନ କହୁଛି ସବୁ ଶୁଣୁଛ କେତେ କଥା ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ରାତି ସରିଯିବ ହେଲେ କଥା ସରିବନି। କଥା ଶୁଣିବ କାଲି କେତେ ରାତି ଯାଏଁ କହିଲେ କହିଲୁ ଆଜି ଗପ କାଲି କେତେ ରାତି ଯାଏଁ ହେଲା 12 ରାତି ହେଇଥିଲା କାଲି। ଗପ କହିବା ଯୋଉଟା ଗପ ଅଛି କହିବାକୁ ଇଏ ତ ଆମର ଏଇଥର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବୁ ହଉଛି କି ଛାଡ଼ିବୁ ଅଛି ଆଉ ଆଇ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ହଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଏ ଆୟୁଷ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆୟୁଷକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହଉ ସେତିକି ମୋର କଥା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆୟୁଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ 70 ବର୍ଷର ନାନୀ ବୁଢ଼ୀ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହବ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ନାଇଁ କହିଛି ଟୋକି ଆଉ ଆମ ନାନୀ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ହେଲା 100 ବର୍ଷ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କହିବିନି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋ କଥା ଯେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ବାଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଇନା 100 ବର୍ଷ ଆଉ ଏବେ 170 ବର୍ଷ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ମନ ପକେଇକି ପୁଣି ଦିଅ ହଉ ନାନୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।